Labido. Ragas, nagkaka sa dos. Wala. Valdez. Pasa to Antman. Antman, umigot-igot. Antman, foul! Number 30, Labido. Labido, first personal foul. Pasok ang unang buslot ni Maso. Pasok pa rin. Rodriguez. Pasto Labido. Wala. Natin Dula. Umigot. Wala. Saka ni Ryan. Ryan. Garap na mapasahan. Connection. Yanes. 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 Tatagata. Pinasa. Dalawas. Antman. Antman. Sumasaw-sayaw. Sumagasa ng balikan. Wala. Rebound ni Valdez. Power rebound by Valdez. 2 points. Labido. Labido. Gabang pupasaan. Ragas. Ragas. Sumasagan sa gitna. Bilagsak kay Sargent. Sargent Dula. Kulansa. Wala. Natabigan. Back. Bola ng Gray. Hindi lumusot ang behind the back. Anerio. Anerio. Pinasa sa gitna. Napitawan. Nakuha ni Manong. Manong Ragas. Ganda ng tricep. Nasa wala. Nakuha ni Ryan. Anerio. Delta kay Masong. Tumira. Easy 2 points by Masong. Number 1. Rodriguez. Tuwasa. Foul. Number 23. Panerio. Delays. Running time. Labido. Labido. Tumasagasa. Pumersa. Pumay-away. Bang! 2 points by Labido. Panerio. Panerio pumeke. Ang ganda ng peke. Ang ganda ng bale. Wala. Panerio pa rin. Tumira. Tapos. Panerio pa rin. Yan na. Minanong na. Ni Manong Ryan. Rodriguez. 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 Natapigan. Rodriguez. Rodriguez. Berta. Berta. Labido. Para nagkape. Wala. Nakuha ni Yanes. 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 Nagtatangka. Uy! Yun lang. Umikli ang kamay. Ragas. Walang batay. Ragas. Jump shot. Bilale. Foul. Number 19. Valdez. Valdez. First personal foul by Valdez. Unang busto ni Ragas. Sablay. Pangalawang buslot. Pasok. Pangalawang buslot. Ito natin, 12-14. Lamang ang blue. Panerio. Panerio. Nice to shoot. Panerio pumali. Wala. Panerio pa rin. 5 to shoot. Foul. Number 13, Labido. Labido, second personal foul. Pasok ang unang buslot. Ready to jump? Apply. Rebound ni Rodriguez. Rodriguez nagarang papasahan. Kumita. Manong Ragas. Tinapalaw. Valdez. 2 points by Valdez. Na-epektos pang kasama. Rodriguez. Rodriguez. Nadala bola. Jump shot. Binigay kay Dulang. Bigot. Tapalawan. Dribble. Dribble. Sumagata. Tapal ulit. Valdez. Valdez. Sumagata. Isang kamay. Binibasic lang ni Kuya Valdez. 2 points by Valdez.
17-6 lamang ang blue. Panerio, perimeter, wala. Rebound ni Labido. Labido, tumira, Palomo, wala. Llanes, wala. Rebound by Sargentula. Sargentula, Ragas, Labido, Rodriguez, oy! Nagulat. Sa sobrang bilis, nakalimutan mag-dribble. Valdez, wala. Sargentula, tumay-tumay. Ayun na. Nilista na. Substitution. Substitution. Llanes. Llanes. Tumira Manulayan. Wala. Rebound. Delrigo. Rebound by Jopet. El Granada. Wala. Valerio. Bigot. Valerio. Llanes. Tumasa. Pinagsakay Valerio. Foul. 3 seconds. 3 seconds. Galindez. Melchor. Galindez, tumira. 2 points by Galindez. Llanes. Llanes. Abusado. 187. Nadala ng bola sa Mag-asa. Ang hirap pigilan. Panerio. Nag-press. Foul. Foul number 3. Galindez the third. Galindez the third. First personal foul. Unang free throw. Pasok. Pasok pa rin ang pangalawang free throw. Isa pa. Pasok pa din. Score natin 20-10. Lamang ang blue. Lozada. Lozada. Binigay kay Melchor. Gumita. Lumayap. Wala. Ang lakas. Rebound by Valdez. Valdez nagharap ng mapasahan. Panerio. Nagprito sa gitna. Bang! Panerio. 2 points. Boys, man. Rom, doon Rom. Kasi nakano yung camera ko. Doon dapat yung blue kayo. Oo. Kasi ang nakakita sa ano. Hindi, kasi sunod natin pa yun nandun eh. Doon sa laptop. Tama kayo na. Galindez press. Wala. Wala pa rin. Galindez. 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 2 points. Bang! Pasok. Oh. Oh. Ang pupunta dito, ano ba yun? Ito ba grade? Committee tayo muna. Committee. Time out.
Para maayos ang pagkakaroon. Yan, yan. Okay na. Okay na, okay na, okay na. Back to the ball game. Panerio. Nagdala ng bola. Valdez. Valdez, sumagasa. Pumersa. Lumea, bola. Naribon ni nakuha ni Jobet. Natabihan ng kuya. Kuya. Natabihan. Panerio. Panerio. Nakapeke. Panerio, one hand. Favorite. Wala. Nakuha pa rin ng Panerio. Panerio. Pumitik. Wala pa rin. Panerio. Pass to Melchor. Melchor, jump shot. 2 points. Valdez. One hand. 2 points by Valdez. Receive. Galindez. Galindez agad tumapasaan. Pasa. Natabigan. Melchor. Melchor sumagasa. Foul. Foul number 18. Monski. Galindez. Galindez first personal foul. Penalty. Penalty rep. Mamaya na. Taglit lang pag dead ball. Bola lang ang kalaban, kapatid. Pasok pa rin. Panerio. Panerio. Anpan. Anpan. Nasagata. Kumade away. Pasok. 2 points by Antman. Bantolo. Bantolo. Nasagasa. Elgrenade. Pinasa sa gilid. Jopet. Tumira. Easy 2 points by Galindez the third. Panerio. Panerio. Dribble. Sinusuntutan. Ikot. Ang ganda na ikot. 2 points by Panerio. Lodada. Pas sa gilid. Galindez naghanap ng papasaan. Melchor. Melchor. Pinas sa gitna. Galindez. Lumira. Wala. Ganda. Power rebound. 2 points by Bantolo. Ang lakas mo, kuya. Masong. Masong. Sumasayaw-sayaw. Tasagasa. Pinasa. Binaglag. Tumira. Monski. Grabe naman yun. Parang nagtapon lang yung sabaw. Galindez. Melchor. Elgrenade. Lozada sa gitna. Lozada. Pinasa kay Melchor. Melchor sa gitna. Wala. Nagtatabigan. Nakuha ni Panerio. Panerio. Patay kay Elgrenade. Panerio. Ang ganda ng pakasa. Wala. Apply. Monski. Monski. Lianes. Jump shot. Wala. Wala. Walang tawag. Wala pa rin. Nakuha pa rin ni Masong. 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 Bumersa. Gumigit na. Fade away. Wala. Nakuha ni Galindez. Wala pa rin. Lozada. Nagkatawa mata. Bumersa. 2 points by Lozada. Penersa na. Panerio. Panerio tumira ng 3. Wala. Lianes. 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 Tagasagasa. Lianes. Tumira. Wala pa rin. Rebound by Melchor. 49 seconds. Tumira. Wala. Melchor. Nagkakaroon na papasahan. Galindez tumira. 2 points by Galindez. 40 seconds. Masong. Nagpaplano. Nagpaplano. Sumasa pa rin ang plano. Wala. Nagagawan. Blue ball. 33 seconds. Melchor. Melchor. Nag-dribble. Melchor. Elgrenade tumira ng 3. Wala. Natabihan. Elgrenade pa rin. Wala pa rin. Rebound by Usala. 2 points. 22 seconds.
Monski. Panerio. 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 Tumira ng dos. Wala. Tatapikan. Slip shot kata. Rosada. 6 seconds. Galindas for 3. Wala. Naribaw ni Melchor. Melchor. Bada ng Maririnig. Score natin. Terrible. 28. Blue dito sa kabila. Gray dito sa kabila. Dapat lagi. Pag last 2 minutes, pwede lang. Bola ng blue wall. Yan, kaya pumasok ka dyan, pre. Hindi mo naman tatabikin eh. Yan, oh. Lapido. Nagtangka agad ng tres. Wala. Rebound kay Valdez. Tinatabik-tabik. Umikot. Wala. Llanes. 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 Tumagasa. Jump shot. Easy 2 points by Llanes. Rodriguez, masagasa, lagawa ni Manong Ryan. Rodriguez, tinakal! Foul! Valdez, number 19. Second personal foul, Valdez. Rodriguez, unang buslot. Wala. Pangalawang buslot, papasok kaya? Pumasok na. So, pass to Panerio. Panerio, sumagasa. Wala, Baldog. Rebound, nakuha ni Labido, tumira. Wala. Rebound ni Sergeant Dula. Grabe yun. Straight ang talon. Tuwid. 187. Sumagasa. Jump shot. Wala. Nakuha ni Lozada. Sergeant Dula. Tumatalong talon. Sumagasa. Umikot-ikot. Ang ganda ron. Preparado. Panerio. Tumiran 3. Bang! 3 points by Panerio. 39-33. Lozada. Bigay ulit kay Sergeant Dula. Pumay ulit. Wala. Rebound by Valdez. Masok tumira ng 3. Kapos. Nakawa ni Remola. Remola. Blue ball. Labido. Tumagasa. Umikot. Labido. Sumasagasa. Binigay kay Rodriguez. Oy, nabitawan. Nakawa ni Manong Ryan sa labas. Lumalabas. Umikot. Kumukuha ng pick. Wala. Manong Ryan. Wala pa rin. Rodriguez. Nagpaplano. Rodriguez. Nakain to shoot.
personal foul. Dula. Dula. Umikot-ikot. Dula. Dula. Look up. Foul. Foul number 19. Valdez. Valdez, third personal foul. Biglang nagkaganon. Biglang nalason ang Team Gray. Unang buslot. Tapos ang unang buslot. Pangalawang buslot. Apply pa rin. Naribaw ni Yanes. Yanes. Nagkakaroon ng mapasahan. Panerio. Panerio sa 3. Wala. Rebound by Valdez. Valdez. Wala. Oy. Foul. Foul number 19. Valdez. Valdez. Warning for partial. Partial ka na. Lazada. Dula. 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 Wasa-gasa. Dula. Pinasa. Lazada. Dula pa din. Dula. Dula tapikan. Lumayak. Ang ganda na. Wala. Panere. Tumira. Wala. Nakuha ni Lianes. 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 Nagkakaroon bola Lianes. Lianes. Tumagang sa gitna. Tinapal. Nakuha ni Lazada. Lazada. Layup. Wala. Nakuha pa rin ng Lazada. Lazada. Nagkakaroon ng Lazada. Rodriguez. Kamjat. Wala pa rin. Labido. Pastor Rodriguez. 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 Tasagasa. Foul. Fourth personal foul. Masong. Warning to pasal ka na. Pwede kayo mag-time out kung nagkakagulo kayo. Penalty. Rodriguez. Kapos ang unang tira ni Rodriguez. Pangalawang tira ni Rodriguez. Pasok. Pangalawang tira ni Rodriguez. Lamang pa ng 5, Andre. Warning. Sa labas lang po. Panerio. Panerio. Panerio binabantay ni Sada. Supay si Labido. Wala. Naribang ni Rodriguez. Power rebound. Binigay niya Labido. Labido sumakang sa gitna. Team drop. Wala. Rebound pa rin by Labido. Labido tumira ulit. 2 points by Labido. Ang sipag mo, kuya. Lianes. 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 Sumakang sa gitna. Kaya tapikan. Grabe naman yun. Power moves by Lianes. Abusado. Rodriguez. 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 Nadala ng bola. Jump shot. Wala. Baldog. Nawala Rodriguez. Easy 2 points by Rodriguez. 41-30. Lamang na lang ng 3 ang Gray. 3 points by Valerio. Bang! 3 points. Labido. 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 Lianes. Galindez tumira ng 2. 2 points by Galindez. Medyo lumalayo na naman po. Pwede away, pwede Dula. Dead ball ka, dead ball. Panerio. Panerio sa pangalan sa kita. Foul! Number 72, Lozada. Time out. Blue. 7 minutes and 38 seconds. Lamang ng 6 ang Gray. Back to the ball game. Gilid muna mga bata.
Free throw? May penalty ba? Abusing foul. Penalty. Unang buslot, Panerio. Pangalawang buslot. Malakas. Rebound niya pa rin. Foul. Number 10, Sergeant Dula. First personal foul. Sergeant Dula. Bola ng blue. Bola ng gray. Panerio. Panerio, umigot. Pinasa na gitna. Valdez. Fade away. Wala. Balto. Sergeant Dula. Sergeant Dula. Sergeant Dula. Sumasagasa. Umigot na naman. Grabe talaga. Hindi mapigilan. Valdez. Valdez. Nagharap na papasahan. Valdez. 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 Binabagay na natin. Puwersa. Time. Number 10. Sergeant Dula. Sergeant Dula, second personal foul. Umiinit na ang laban. Gumaganda na. Maganda yan. May konting lambingan. Apply ang unang tira. Si Valdez. Pangalawang tira. Ready to jump. Apply. Rebound by Lozada. Lozada lumabas konti. Easy 2 points by Lozada. Lamang na lang ng tatlo ang Gray. Valdez. Walang bantay. Valdez. Valdez. Tatagasa. Valdez. Pumerta. Wala. Natabek ni Gabido. Nakuha ni Lozada. Rodriguez. Rodriguez. Jump shot. 2 points by Rodriguez. Isa na lang ang kalawangan ng Gray. Receive. Dosa. Panerio. Panerio. Sumagasa. Foul. Number 72. Lozada. Lozada second personal foul. May time out din kayo Dali. Pag pumasok, sub. Dula, lumayap. Ang ganda ng layup. Hindi nalabas, natapik. Sa gitna ay luwa, mga kuya. Not counted, not counted. Lozada. Pasa sa gitna. Sergeant Dula, lumayap. Wala. Lozada. Easy 2 points by Lozada. On na po ang ating score. Natapikan. Nakuha ng Lozada. Lozada, kay Sergeant Dula. Wala. Lozada. Foul. Number 10. Sergeant Dula. Tapi kayak jam dua lah tadi ni. Penalty. Walang dead ball. Dead ball lang sab natin mga kuya. Alat din. Pwede. Pwede. Tabo na tayo. 6 minutes na. Sab. Parang tira. Tablay. Panerio pa rin. Tablay pa rin. Nakuha ni Yanes. Yanes, tira na Masong. Nagpaplano. Masong. Jump shot. Wala. Rodriguez. 2 points by Rodriguez. Lamang na po ng isa. Valdez, sumigot. Llanes jump shot. Wala. Nakuha ni Rodriguez. El Granada. Nakataas ng paa. 2 points by Bantolo. Lamang na ng tatlo ang blue. Wala. Good. Tuloy. 2 points by Lozada. Walang tawag. Tuloy lang tayo. Masong.
2, wala. Naribol ni Jopet. Galindez, nagkab na papasahan. Rodriguez. Rodriguez, sumagkikit. Wala. Nakuha ni Valdez. Power rebound. Valdez, pinasa kay Masong. Masong, tatagasa sa gitna. Masong, foul! Counted. Who's foul that? Foul number 24, Rodriguez. Number 3, Galindez. Galindez, second personal foul. Ready to jump. Pasok pa rin. Dalawa na lang ang kalamangan ng blue. Gumagin ng laban. Natawid. Nakuha ni Valdez. Nakuha ni Panerio. Panerio. Bigay kay Llanes. Llanes. 2 points by Llanes. All na naman ang score natin. Lozada. Nagkab na papasahan. Lozada. Porberta. Lozada. 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 Wala. Natabihan. Same ball tayo. Blue ball. 5 seconds. 2 seconds. Pasok. Dalawang kalamangan ng blue ball. Masong. Masong sa gitna. Wala. Panerio. Tumihan 3. Wala. Nakuha ni Rodriguez. Rodriguez. Nag-easy. Bandolo. Natanga sa 3. Wala. Nakuha ni Galindez. Tumihan 2. Wala na rin. Ini Galindez. Galindez. Sumaystep. Lumayap. Wala. Yan bola. Bola lang. Bola lang. Great goal. Sabret. Sabret. Pasok na. Panerio. Panerio. Binabantay ni Rodriguez. Panerio. Gasa-gasa. Binigay kay Llanes. Llanes. Mag-jump shot. Ang ganda ron. Llanes. 2 points. All na naman ang score natin. All 56. Rodriguez. Rodriguez. Pasok sa kita. Tinalubong na lang tayo. Tumiray. Easy 2 points by Bantolo. Lamang na lang ng dalawa na naman ang blue team. Panerio. Panerio. Panerio tumilang 3. Bang! Using the board by Panerio. Lamang lang isa ang green. Rodriguez. Rodriguez. Dadala bola. Nakawala. Bantolo sa kita. Wala. Masang tumira. Wala ka rin. Rebound by Sargentula. Sargentula. Igot. Bigay kay Jamet. Galindez. Wala. Edrey. Puerta. Wala ka rin. Nakawala Sargentula. Sargentula. Kakiling yun, kuya. Biglang nag-stop ang mundo. Masong. Masong. Dadala ng bola. Masong. Masong. 9 to shoot. Masong sumagasa. Sa gitna. Masong. 2 points by Masong. Wala sub. Walang dead ball. Tuloy. Bantolo. 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 Kapata. Bantolo tumira. Wala. Natabigan. Nabigay. Sargentula. Sargentula. Walang ligo talaga. Wala. Di ba Bantolo? 2 points by Bantolo. Lamang ng 3. Grego tumira. Wala. Naribon ni Bantolo. Sargentula. Bumangga. Ang ganda. 2 points by Sargentula. Lamang na ng 5 ang blue ball. Bumaliktad na naman. Ang ganda ng palitan. Counted. Foul. Number 5. Sino ba? Who's foul left? Number 50.
Saglit na ha, mga kapatid. Wait lang, inayos natin. Committee, wait lang. Committee time out. Saglit lang ha. Okay na. Who's back up? Number 15, Bantolo. Okay na score. Ang score natin, 61-62. Relax lang kaya. Kaya na mga deadline. Makakagati sila sa atin. Ang score, 61-62. Ready to jump. Ball counted tayo. Sabi ka dyan. All labo ang score. Melchor, nag-upload pa saan? Melchor, kumaka sa takip ka. 2 points by Melchor. Masong, batay sa lamanday. Sumata. Foul! Counted. Number 24. Number 24, first personal foul. On 61. Pag pumasok, lalamang kaya ako ng table. Sa loob pa rin tayo. 2 minutes, 57 seconds. Melchor, nagdadala ng bola. Melchor, binigay kay Labido. Labido sa gitna. Sargent Dula. Traveling pa rin yun, Dula. Bola ng Gray. Masong, nagdadala ng bola. Binabantayan ni Labido. Masong, buwersa, umikot. Tapos, nakaya ni Sargent Dula. Nagtangka. 2 points by Sargent Dula. Lamang ng isang blue ball. Panero, nagpapapasahan. Panero, binigay niya Balde, sumasa sa kita. Traveling ang tawag ng ating referee. 2 minutes and 29 seconds. Labido, binigay kay Melchor, nagdadala bola. Melchor, sasagana, umikot. Melchor, nagpapapasahan. Binigay kay Sargent Dula sa kita. Good! Layanan, foul! Number 10, Dula. Sub. Sargent Dula out. Rodriguez in. Sargent Dula for personal foul. Warning for pasyal na rin. Unang Buston de Panero. Pasok. All 66. Palang buslot. Pasok pa rin. Lamang na ng isa. Ang Gray. Gilid tayo. Melchor. Labido. Tatangga. Labido. Binigay Melchor. Nagtitribol. Wala. Binigay kay Melchor. Nakapalik niya. Melchor. Nagkabingan ng Masang. Tumira. Wala. Rebound na Lazada. Lazada. Rodriguez tumira. Wala. Lazada pa rin. Kinuha ni Valdez. Wala. Binigay kay Labido. Sumalaksak. Melchor. Jump shot. Wala. Tapos. Napunta kay Ryan. Last 2 minutes. Panero. Partisyon. Counter. Who's the left? Foul number 16. Villarica. Melchor first personal foul. Ready to jump. Pasok pa rin. Lamang na ng apat. Pwede lang gawin. Lozada. Sumasa. Wala. Binigay Rodriguez. Foul.
187. Abusado. Liares. Liares per personal foul. Apat ang kalarangan ng Gray. Unang buslot. Sa ulay ang unang buslot. Pangalawang buslot ni Rodriguez. Ito po play pa din. Hindi na nangahawa. Valdez. Binigay kay Valerio. Valerio. Nagdadalang bola. 9 to shoot. Valerio. Valerio. 5 to shoot. Valerio. Binigay kay Valdez. Valdez. 3 to shoot. Wala. Valdez. Easy 2 points by Rodriguez. Dalawa ang kalamangan. Pwede na agawin. Pwede na sa loob. Masong. Nagpaplano. Valerio. Tumarantes. Wala. Nahari. Masong pa rin. Wala. Naribang din. Lozada. Tumira. 2 points by Lozada. All 70. Great ball. Wala tayong timeout hanggang hindi na great ball, ha? Bawal mag-sub. Ito na timeout. Bawal na to. Timeout ko, ha? Ang ganda ng laban. All 70. 58 seconds na lang ang natitirang oras. Back to the ball game. Pwede mag-sub kung galing sa timeout. Sa dead ball, nandito tumatag siya kanina. Hindi sa dead ball, eh. Napagyan, inagaw, Masong pa rin. Masong, nagagawa pa sa dalawa ang nag-receive. Valdez, Valerio, tumira. Wala, nagpapasakit. Blue ball. 47 seconds. Pwede na agawin. Pwede na rin sa loob. Melchor. Nagpapasahan. Rodriguez, nagpaplano. Sumagat sa kita. Rodriguez! 2 points back. Ating Mike. Valerio, nagpapasahan. Tumira ang boss. 2 points back, Valerio. Last 37 seconds, Sako. Lozada, nagpapasahan. Bigay kay Melchor, nagpapasahan. Labito tumira. Back! 2 points by Labito. 30 seconds. Bigay kay Valerio, nagtatangka. Nagpapasahan. Valdez, tiyatabigan. Bigay kay Valerio, tumira. Valerio. 3 points by Valerio. Foul. Who's foul left? Foul number 187. Abusado. All 75. Last 22 seconds. Papasok kaya. Pasok pa rin ang pala. Lamang na ang blue ball ng isa. Wala daw pa foul, sabi ng team blue. Masong, deliverable, nag-dribble. Masong, kagata. Masong, wow, ang ganda yun. Wala, sablay. Nakita niya. Valerio, Patres, Valerio, for 3, back! Sinumpong si Mario Abraham. Lawan ang dalawa. Last 11 seconds. Ang ganda ng lawan.
Hindi na ako, hindi na, kahit hindi tumama na rin, di ba? Hindi tumama. Nalibag. Hindi niya nireset. Ulit. Check mo mahigi ha? Kung tumama. Hindi tumama daw na rin nireset. Hindi na reset. Tuloy, di ba? Tuloy, nakita ko rin tuloy. Kasi tutulog yun sana. Tuloy, wala. Wala nag-reset. Kita. Lamang ng dalawa. Pwede na agawin. Lamang ng dalawa. Last 11 seconds. Rodriguez. Tatagay na Rodriguez. Foul! Who's fouled? Foul! Number 187, Abusado, third personal foul. Score natin 78-76 in favor of Team Gray. Papasa kaya. Pasok ang unang buslot. Pwede na po ipalap yan mga kuya. Pwede na ipalap kahit hindi na ilabas. Papasok kaya ang sunod na tira. Pumasok. Last 7 minutes. All 78. Pwede na agawin. Hinangis. Alangis. 5 seconds. Pansay. Umitawan. Wala. Umitawan. 5 seconds. Last 10 seconds. Diretso ang laro, kuya. 10 seconds. Panalo ang Team Blue. Biglang na aksidente ang laban. Pero grabe ang laban. Magandang pinakita. Both teams. Congratulations. Nice game. Tugtog. Next game, yellow team and green team. Picture. Wait lang ha. Best player, Sergeant Dula. 18 points.